ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। नमः सर्वेभ्यः। वेल्कम टू वन एंड ऑल फॉर टुडे's revision class of Durga Chandi Kavacham. Let's start from the beginning. अपर्णा गौरी भगिनी, अपर्णा गौरी भगिनी। महोदय। Each will recite one shloka. So start from beginning. Start. Okay. Om Namah Chandikayai. Markandeya Uvacha. Yad Guhyam Paramam Loke. Sarvakshakaram Rinam. Yanna Kasya Chidakshyatam. Tanme Bruhi Pitamaha. Uttama beginning. Tanme bruhi. Don't stop. Give a pause. Tanme bruhi pitamaha. Tanme Bruhi Pitamaha. Uttama. जगदीश्वरी बाबू भगिनी। नमस्ते महोदय। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। Uttama beginning. Very nice. Shloka number 3. सुकन्या नागराज भगिनी। नमस्ते महोदय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रगण्ठेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। Uttama beginning. यस कृष्णवेणी भगिनी। यस महोदय। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। Beginning once more. Panchamam skandamateeti shashtam katyayaniiti cha saptamam kalaratriti. Don't stop anywhere like that. Saptamam kalaratriti mahagauriti. Here also you stop. Mahagauriti chashtamam. Okay. पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। Uttamam. Thank you. Anuradha Sampath Bhagini. नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। Uttamam Bhagini. अरुणादया भगिनी। नमस्ते भगिनी। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये कदोरणे विषमे दुःखमे चैव भयार्था शरणं गताः। Now Saranam is not there. Sharanam. Don't get scared. You are saying Bhayartha. You are saying that only. Anyway, Agninada. You want to stop over. Agninada Hyamanastu. Take little pause there only. Agninada Hyamanastu Shatru Madhye Gadorani.
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः. Can you repeat, Bhagini? Yes. Agnina dahyamanastu satru madhye gate katorane vishame durkame chaiva bhayartha sharanam gataha. When you are taking the pause, nobody should come to know. Even I have to take the pause, but you will not come to know. Agnina dahyamanastu. Ma is coming now. You take one breath there. Agnina dahyamanastu shatru madhye gate gatorani. Like that. That Oh. when you are practice, then you will get it. Astu Bhagini. Yeah. You are reciting very well, Bhagini. But only Yes, the Devika Bhagini. Dhanyavada Bhagini. yeah. Devika Bhagini. Mahodaya, CS Devika. Yeah. Shloka number 7. न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापतं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि. Once more. Second line. Sorry, the second line. न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापतं तस्य पश्यन्ति सर्वदुःखक्षयङ्करी. Shoka dukkha bhayam nahi. Correct yourself, Bhagini. Actually, I have two sentences, Bhagini. Shoka dukkha bhayam nahi. Napatam tasya pashyami shoka dukkha bhayam nahi. That's all. Bhuvaneshwari Bhagini. Mahodaya. Yaistu bhaktya smrutha nunam tesham vriddhi prajayate ye tvam smaranti deveshi rakhyase tanna samshayah. Uttamam, Bhagini, but don't stop it. It should not be visible. Like, nobody should notice. Ye tvam swaranti deveshi. Then you come down. Then you will get the new breath there. Okay. Uttamam. Thank you. Pavan Dhanashekar Bhagini. नमस्ते महोदय प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना. Uttamam. Savita Naranga Bhagini. Shloka number 10. माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया. Devi is not there. Devi, the dirgha. See, the लक्ष्मी kombu is on the right side. लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया. Uttama, Bhagini. Very nice. T.S. Vijayalakshmi Bhagini. T.S. Vijayalakshmi Bhagini. 11. Shloka number. Oh, sorry. श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता. Uttama, Bhagini. Very nice. धन्यवाद. Nagalakshmi Raichur Bhagini. Mahodaya. Shloka number 12. इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः. Uttama, Bhagini. Shweta D.V. Bhagini. Yes, sir. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम्. Bhagini, Devya is not there in the first line. And then Gadam. Mama is there. Gadam. See, once more, recite. 13. Oh, okay.
दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्. उत्तमम्. Thank you, ma'am. रेखा गुब्बी भगिनी. हाँ सर. 14. शङ्खं चक्रम् अदा. No. केटकं तोमरं चैव. खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्घमायुधमुत्तमम्. उत्तमम्. शाङ्गनो शार्ङ्ग, but that is ra is there, ear sound. Sharngam comb is there, no? See there. Okay. उत्तमम् उत्तमं भगिनि. माधवी कोत्रा भगिनी. श्लोक नंबर 15. माधवी कोत्रा भगिनी. ललिता वी भगिनी. ललिता वी भगिनी. ललिता भगिनी. पंकजा तुलसीराम भगिनी. यस् महोदय. दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां च हिताय वै. Once more the second line भगिनि. धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै. उत्तमं भगिनि. You have understood where you have gone wrong. सुभाषिनी भास्करोनी भगिनी. हेमलता भगिनी. हेमलता भगिनी. नमस्ते नमस्तेस्तु महारौद्रे महायोग पराक्रमे महाघोर पराक्रमे. Slowly you go. महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभया विनाशिनी. महाभय विनाशिनी. महाभय विनाशिनी. Once more. नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी. Uttamam Bhagini, but Mahaghora Parakrame is one word. You are not supposed to break it. Mahaghora Parakrame, no. Mahagora Practice, Parakrame. Bhagini, you will get it. Yeah, practice. देविका चंद्रन भगिनी. 17 श्लोक. देविका चंद्रन भगिनी. धनलक्ष्मी भगिनी. Yes, Magoday. 17. त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणा भयवद्धिने प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता. Uttamam Bhagini, that Shatrunam, Sha. शत्रूणाम्. ओके, दुष्प्रेक्षे. धन्यवादः. Yeah. मंजुला बीएन भगिनी. मंजुला भगिनी. नमस्ते महोदय. रक्षतु मां. No, Bhagini. Dakshinev tu Varahi. दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी नीचां वाग्मी रक्षे वायव्यावाहिनी. Rakshed Vayavya. Vayavyam, no.
Second line. रक्षेद्वायाव्यां मृगवाहिनी Vayavyam. प्रतीचां वारुणी वायाव्यां मृगवाहिनी. Practice ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕವಿತಾ ಕೆ ಭಗಿನಿ. उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ता वैष्णवी तथा. Bagini, Aishanyam make it as. And then Dhadhastad Vaishnavi Tata. Urdhvam Brahmani me rakshe Dhadhastad Vaishnavi Tata. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ता वैष्णवी तथा. Dasta Vaishnavi, Dhadhastad comes. Anyway, you practice, you will get it. Dastad is also okay. Padma Venkateshwaran Bagini. Sloka number 20. एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः. Uttamam Bagini, very nice. Thank you, ma. Venkat Somasundaram Mahodaya. 21. एवं दश No, Mahodaya. Ajita Vama Parshvetu. अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता. Uttamam Mahodaya. Aruna Ishwar Bagini. मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमखण्डा च नासिके. Here, Maladhari lalate cha bhruvau rakshedya yashaswini Trinetra cha bhruvor madhye yamaghanta cha nasike. मालाधरी ललाटे च प्रभ्रुवो रक्षेत्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमखण्डा च नासिके. Nasike, no Nasike. The nose. And here also in Shloka number 21, Shikha Mudyotini Rakshe Dhumamu. That comes Uma there only. When you are saying Rakshe Dhumamurnis Vyavastita, like that. 23, Shloka number. Srinitya Ganesh Bagini. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. Uttamam Bagini, very nice. Sri Vidya Prasad Bagini. नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. Uttamam Bagini, very nice. Shubha Narayanan Bagini. Yes, ma'am. Yeah. दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके. Uttamam Bagini, very nice. Renu Joshi Bagini. नमस्ते गुरुजी. कामाक्षी चिपुगं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी. Uttamam Bagini, very nice. Sudha Suresh Bagini.
Yes, ma'am. नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नालिका नलकूभरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षे बाहू मे वज्रधारिणी. Nalikam, nalikam. Once more, Bhagini. नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूभरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षे बाहू मे वज्रधारिणी. Uttamam, Bhagini. Let's move on to the next one. Shyamala V. Bhagini. Yes, ma'am. हस्तयो दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी. नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी. Once more. Okay. हस्तयो दण्डिनी रक्षेदम्बिका. Ra should also come. Ir sound. हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी. This cha is not dirgha, so try to avoid that dirgha. Yes, but Uttam. Sudha V. Bhagini. Shloka number 29. स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी. Uttamam, Bhagini. Vinita Jaikumar Bhagini. नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् उदे महिषवाहिनी. Uttamam, but don't stop anywhere, Bhagini. Okay. Uttamam, very nicely you have it. Savita Pradeep Bhagini. नमस्ते सर. कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी. Sarvakamadhayini. That will take that pa immediately after the kama. सर्वकामप्रदायिनी. Once more, Bhagini. कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी. Uttamam, very nice. Revati Balasubramaniam Bhagini. पुष्पयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसि गुल्पयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसि पादाङ्गुलीषु रक्षेत् पादात्तस्थलवासिनी. Uttamam, Bhagini, very nice. Rupa Mahendra Bhagini. नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी. Urdhva is also there. केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी. Once more, go back. नखान् दंष्ट्राकराली च Chaivodhvakeshini. There is shra and cha also, no, Bhagini, so Chaivodhva. No, wait. Kesham, say it twice. Kesham. Now, Keshamsh. Chaivodhva. Chaivodhvakeshini.
केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी Chaivodhva. Va also come. Should come. केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी Practice. भगिनी Romakupesh. रोमकूपेषु कौबेरी त्वञ्च वागीश्वरी तथा Tvacham. Skin. Stay once more. रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा. Practice, Bhagini, you will get it. Radha Bhushan Bhagini. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 34 ಅಲ್ವಾ? ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ಯಸ್ತಿ ಮೇಧಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತಿ. ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ಮೇಧಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತಿ. Wait. Don't go rush. Don't hurry. ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ 2 ಸತಿ ಹೇಳಿ. ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಥಿತಿ ಮೇಧಾಂಸಿ ಬೇಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಆತ್ರ ಬೇಡ. ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ಸಾಮಾನ್ ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ಸಾಮಾನ್ ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ಸಾಂತಾನ್ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ಬಂತು. ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ರಕ್ತಮಜ್ಜವ ಸಾಮಾಂಸಾನ್ ಯಸ್ತಿ ಮೇಧಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಮೇಧಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಅತ್ರಾಣಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಪಿತ್ತಂ ಚ ಮುಕುಟೇಶ್ವರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭಗಿನಿ, ಬರುತ್ತೆ. Priya Balaji Bhagini. Yes, Bhagwan. Padmavati Padmakoshe Khape Chudamaniस्तथा Jwalamukhi Naghajwalam Abhetya Sarvasandesho. Sorry. No problem. That you have to take new breath here itself. Jwalamukhi Naghajwalam Abhetya Sarvasandesho. Jwalamukhi Naghajwalam Abhetya Sarvasandesho. Nagha is not there. Ka, second ka. Jwalamukhi Naghajwalam Abhetya Sarvasandesho. Practice pannunga Bhagwan, you will get it. Lakshmi Somasundaram Bhagini. शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी. उत्तमं भगिनी. Prema Koteshwaran Bhagini. Prema Koteshwaran Bhagini. Rajalakshmi Bhagini. प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. धन्यवाद. Madhavi Kotra Bhagini.
Yes, Mahodaya. रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा. Uttama Bhagini, you have taken Bhagavad Gita tune. It's okay. Oh, sorry. But your pronunciation, everything, words were correct. Rajeshwari Shivshankar Bhagini. Namaste Mahodaya. Ayu rakshatu varahi dharmam rakshatu vaishnavi yashah kirtincha lakshmincha dhanam vidyancha chakrini. Uttama Bhagini, very nice. Ramadevi Khandi Bhagini. कोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या मे रक्षतु भैरवी. Bharyam, me is not there. Bharyam rakshatu bhairavi. Once more. Full, Bhagini. Ah. गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी. Uttama Bhagini. धन्यवादः. Rama Lakshmi Bhagini. Panthanam supatha rakshen markam shemakari tatha Rajatware Mahalakshmir Vijaya Sarvatastita. First line once more, Bhagini. Panthanam supatha rakshen markam shemakari tatha. Uttama Bhagini, very nice. Lakshmi Priya Bhagini. Namaste Mahoday. Rakshahinam tu yatstanam varjitam kavacenatu tatsarva rakshate rakshame devi jayanti papanashini. Once more, Bhagini. Tat sarvam rakshame devi jayan. Devi is not dirgha. Tu is also not dirgha. Okay. Rakshahinam tu yatstanam varjitam kavacenatu. Don't break it. Rakshahinam tu yatstanam is not correct. Rakshahinam tu yatstanam varjitam kavachena tu. Rakshahinam tu yatstanam varjitam kavacenatu tatsarvam rakshame devi jayanti papanashini. Devi is not dirgha. Devi. Devi. Tatsarvam rakshatu devi papanashini. Tatsarvam rakshame devi jayanti papanashini. Uttama. Vijaya Subramanyam Bhagini. Yes, Mahodaya. Padamekam na gacchetu yadicchet shubhamatmanah kavachenavruto nityam yatra yatraiva gacchati. Once more the first line. Padamekam na gacchetu. Slowly. Padamekam na gacchetu yadicchet shubhamatmanah. Yadi. Di is dirgha. Che is dirgha. Yadi che shubhamatmanah. Padamekam na gacchetu yadicchet shubhamatmanah kavachenavruto nityam yatra yatraiva gacchati. Uttama. Malati ma'am. 44. तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्. Uttama Bhagini. Very nice. Shirisha Bhagini. 45. नमस्ते महोदय. निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्. Uttama Bhagini. Very nice. धन्यवादः. Ujjwala Kiran Bhagini.
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या श्रद्धयान्वितः Trisandhya is not there. Trisandhyam. इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः Uttamam Bhagini. Very nice. Usha Gopalakrishnan Bhagini. Yes, Mahodaya. दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् Sagram apama. You take that. Sagram apamrityu. जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः. Once more, don't stop. Mrityu there. Continuous. Okay. Once more. Second line. Full. दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं Jeevedvarshasatam. That is, you should not say sagram. Sagram apamrityu. Sagram apamrityu. There only apamrityu will come. जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः. Uttama. Practice, you will get it. Vasanta Gangadharan Bhagini. नश्यन्त्यूयादयः सर्वे लूधा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् Uttamam Bhagini. Vidyalakshmi Bhagini. अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूश्चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः Uttamam Bhagini. Vijaya Chakrapani Bhagini. नमस्ते महोदय सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः Uttamam Bhagini. Vijaya Prabhu Bhagini. ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदालकूष्माण्डभैरवादयाः Once more, beginning. Kushmanda, da is dirgha. Then graha bhuta pisha chasta pisha. Drag it. Then you will get the chasta. ग्रहभूतपिशाचाश्च Pishast is not there. There are no to this one. Graha bhuta pisha chasta. ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदालकूष्माण्डभैरवादयाः Vetala, la is also dirgha. See the aksharas. That's all. Otherwise, everything is good. You are missing the dirgha and this one there. वेदालकूष्माण्डभैरवादयाः Kushmanda, da is also dirgha. कूष्माण्डाभैरवादयाः Vadayaha is not there. Vadayaha. Next. Savitri Gopalan Bhagini. नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परम् Manonatir there. Start again from the beginning. Nashyanti darshanatasya. Like the darshanata. You have to stress little. नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ
तेजो वृत्तिकरं परम्. If you practice, you will get it, Bhagini. Really. Sarada Shivaraman Bhagini. Yes, Mahodaya. यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिर्मण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा. Uttama Bhagini, recite once more the first line. यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिर्मण्डितभूतले. Where that sound kirtir that comes? कीर्तिमण्डितभूतले. Okay. यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा. Uttamam Bhagini. Saroja Jeevan Bhagini. यावत् भूमण्डलं धन्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिं पुत्रपौत्रिकी. Yavad bhumandalam dhatte. Dha is Mahaprana. Sa you forgot. Sa shailavanakaananam tavat tishtati medinyam santatif putra pautriki. After santati, visarga is there, no Bhagini. So you have to put pa. That is F. Okay, Bhagini. Once more. Slowly you recite. Okay, Bhagini. यावत् भूमण्डलं दत्ते शैलवनकाननं सशैलवनकाननं धावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी. Practice, Bhagini, you'll get it. Okay, Bhagini. Shankari Subramaniam Bhagini. Bala Subramaniam Bhagini. Namaste Mahodaya. Dehante paramam sthanam yetsureirapi durlabam prapnoti purusho nityam mahamaya prasadatah. Mahamaya. Take the pa immediately. Mahamaya prasadatah. We practice, Bhagini, you'll get it. Okay. Jay Matangi Bhagini. लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्. Om, she has to drag, that's all. Once more, Bhagini. लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्. Uttamam. Anybody is left out? We will call you again. Anybody Yes, is left ma'am. out? Please. Yes, I have been listening. Yeah, start again. Shall I pick any slokas? No. Yes, ma'am. You can pick. Yes, Bhagini. 70. त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भववर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता. Bhavavardhini is not there. Bhayavardhini. Once more. Yes. त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता. Uttamam, Bhagini. Jai Shri Balaji Bhagini. Yes, Mahodaya. 18 start. दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी. Vayavyaam. Once more.
प्रतीच्यां Slowly you go, वारुणी Bhagini. You will not miss anything. Aksharas. दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी. Uttamam, Bhagini. Very nice. Let us close. Shloka Shetty Bhagini. Oh, this is small. Shloka number 90. Just Udichyam patu kaumari, Udichyam patu kaumari, Ishanyam Aishanyam, Aisha. Udichyam patu kaumari, Aishanya Shuladharini, Urdhvam Brahmani me rakshedastat Vaishnavi tata. Okay. Yagalakshmi Bhagini. एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो द्रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः. Uttamam, Bhagini. I hope we have not left any. Geeta Sridhar Bhagini. Last time. अजिता नाम पार्श्वे तु दक्षिणे Nama is not there. चापराजिता Ajita vama parshvetu. अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्धिव्यवस्थिता. Uttamam, Bhagini. Samapyamaha. ಭಗಿನಿ ಒಂದು 27th ಇದೊಂದು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಂದಯೋ. That's the one. Neelagriva. Neelagriva bahih kanthe nalikam nalakubari skandhayo kadgini rakshed bahu me vajradharini. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು Bhagini? ಅದರಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕಕ್ಕಗ ಅನುಸ್ವಾರ ಅನುನಾಸಿಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು. ಖಡ್ಗಿನಿ ಮುಂದೆನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಉಂಟು ಭಗಿನಿ. Maybe he must have done something while doing the. Yes. Okay. We wanted to start Argala Stotram, but we'll start it on Monday. We'll start soon a practice session. Anybody is interested can join, because many people are having difficulty in chanting. So Monday Madam will announce. Samapyamaha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. ಧನ್ಯವಾದः ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ. ಪುನರ್ಮಿಲಾಮಃ. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದः.